हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का, उसकी तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और इसी के तनाजुर में पाकिस्तान और अमेरिका के जो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जो है वो तो अब साफ ज़ाहिर है और तेज़ से तेज़ होती चली जा रही है, और उतनी ही तेज़ी से अमेरिकन फ़ौजें जो हैं उनका इनखला वहाँ से हो रहा है। और इसी तनाजुर के अंदर जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन साहब, उनकी एक ताज़ा तरीन जो प्रेस टॉक थी वो सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 31 अगस्त 2021 तक अफ़गानिस्तान से तमाम अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो विदड्रॉ कर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी कहा कि तालिबान के ऊपर उन्हें एतमाद जो है वो नहीं है, मगर अफ़गान हुकूमत को वो सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो शिद्दत पसंदी की जारी लहर है उसका मुकाबला अब अफ़गान हुकूमत करेगी। जो बाइडन के मुताबिक 2001 के अंदर माफ़ करिएगा, जो 9/11 का वाक़या पेश आया, उसके बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ोर्सेस दाखिल हुई। वहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीतने का जो मिशन है वो अमेरिका ने 2011 में ही उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद मुकम्मल कर लिया था। अमरीकी सदर का ये भी कहना है कि अमेरिका अफ़गान अवाम को अकेले नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ मगर अगर पाकिस्तान की बात करें तो अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से अफ़गानिस्तान के हवाले से गिले शिकवे कर रहा है। अफ़गान हुकूमत के साथ बदएतमादी भी जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात में वो भी नज़र आ रही है। ये सूरत हाल अब किस तरफ बढ़ रही है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर साहब। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात पे। वेलकम टू द शो ज़ाहिद साहब। जी सर, ये बताइएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमरीकी सदर की, सर आप उसको किस तरह देख रहे हैं? एक बहुत अहम मौके पे उनकी ये मीडिया टॉक सामने आई है एंड मुख्तलिफ लोग उसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। देखिए आरफा, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडन ने अपनी जो हिकमत अमली थी, जो इनखला था अफगानिस्तान से, उसको पूरी तरह डिफेंड किया है। उनकी जो है वो बातों में ज़्यादा तेज़ी भी थी, क्योंकि कुछ हलकों की तरफ से तनकीद हो रही थी कि जो है अमेरिका का ये फैसला सही नहीं है, और जिस तरह से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें पुल आउट की हैं वो उनके ख्याल में जो जल्दबाजी थी। तो उसको तनाजुर में देखना चाहिए कि एक लिहाज से जो है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन तनकीद का एक लिहाज से जवाब था, और उनमें उनकी बातों में भी एक शिद्दत नज़र आती थी, जिसमें कि भाई जो अमेरिका का जो भी मकसद था वो पूरा हो गया। और इसमें जो एक कंसिस्टेंसी थी जो बाइडन की पॉलिसी में रही है, सोच में रही है थ्रू आउट, जो इस अरसे में एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी उनका यही कहना था, जो ओबामा के साथ जो थे, कि जो है अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला करना चाहिए। और उसके साथ जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने हैं तो उसकी पाय तकमील तक उन्होंने इस बात को पहुंचाया है, जो कि एक लिहाज से देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चीज़ शुरू की थी, इनखला का एक प्रोसेस शुरू किया था, दोहा में जो एग्रीमेंट किया था तालिबान से, तो उस पॉलिसी का एक तसलसल हमें नज़र आता है। लेकिन जब ये कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मुझे एक चीज़ जो नज़र आई थी, उनकी एक लिहाज से बहुत ही ब्लंट थी। उनका कहना ये था कि अब जो कुछ भी होना है वो अफगानियों को या पॉपुलेशन को खुद संभालना होगा। लेकिन ये बात सही है कि ये अफगानियों को भी फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ करना चाहते हैं, किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं, किन लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है कि वो तमाम चीज़ें जो 20 साल की जंग में हुई थी, मतलब ये है कि ऐसा मालूम होता है कि कोल्ड ब्लडेड जो चीज़ होती है कि बस ठीक है, हमारा एक मकसद था वो ख़त्म हो गया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि थोड़ी सी ये सोचना चाहिए कि 20 साल के अरसे में जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ है, लाखों अफ़गान जो है जो इसमें मारे गए हैं, वो किस वजह से सारा था।
तो ये बहुत से सवालात भी पैदा होते हैं। लेकिन कल जो जाहिद साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर थोड़ा सा, कि ये जो बात जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की कि अब जो कुछ भी होगा वो अफगान लोगों को खुद ही संभालना पड़ेगा, तो सर इस तरह के जब बयानात सामने आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर ये जो खदशात हैं कि बिल्कुल 90 की दहाई वाली अब सूरत हाल अफगानिस्तान में एक दफ़े फिर बनने लगी है, सिविल वॉर होगी, सब ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होंगे, तो क्या आपको भी यही लगता है कि वो भी इसी तरफ, मतलब कि बेसिकली वुड यू इंटरप्रेट हिज वर्ड्स इन एग्जैक्टली द सेम वे? देखिए, एक जब फौज का जब इनखला हो गया ये अमेरिकन फौज का, तो उसमें एक लिहाज से जो कहते हैं पावर वैक्यूम तो हो गया है, इससे कोई शक की बात नहीं है। अफगान हुकूमत वहाँ मौजूद है और तालिबान ने इस अरसे में अपना ऑफेंसिव बढ़ाया है। असल चीज़ ये आती है कि कोई एक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुआ है और अभी भी कोई आसार नज़र नहीं आते हैं कि तालिबान और अफगान हुकूमत जो है एक मेज़ पर बैठ के आगे तस्वीर करें कि किस किस्म की हुकूमत अफगानिस्तान में होगी। तो उसकी वजह से और फिर इस अरसे में हम देखते हैं कि जब अमेरिका की फ़ौजों का इनखला हो रहा था तो तालिबान ने अपनी जो है यानी एक लिहाज से जिसको कहते हैं मिलिट्री ऑफेंसिव जो है उसको और बढ़ा दिया था। और अभी हम देखते हैं कि पिछले दिनों वो ऐसी जगहों पे भी उन्होंने कब्जा किया है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में, जो कि पहले उनके जो है इलाके नहीं समझे जाते थे। तो इसमें एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये भी आता है कि जो है अफगान फौज जो हुकूमत अफगान फौज है वो उसमें भी सवालिया निशान पैदा होते हैं कि क्या वो तालिबान की जो एक लिहाज से ऑफेंसिव है उसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, वो भी एक सवाल पैदा होता है। तो वो तमाम चीज़ें मिलकर एक और जो चीज़ जो फैक्टर अब आई है वो ये है कि मलेशिया का जो है एक लिहाज से जो भरना शुरू हुआ है। एक तो वो मलेशियाज हैं जो बड़े बॉल लॉर्ड्स थे, जैसे दोस्तम थे, उनकी तरफ से मलेशिया जो उठे हैं, तो उसमें एक सवाल पैदा होता है कि मलेशिया का जो है वो ज़्यादा खुद जो है, एक तरफ तो कहा जाता है कि वो काबुल हुकूमत और फौज की मदद करेंगे, लेकिन असल मकसद ये है कि वो अपने इक़्तिदार को बचाते हैं, अपने हल्के को बचाना चाहते हैं। तो उसकी वजह से खतरा तो नजर आता है बिल्कुल सही जी, शायद हो सकता है। जाहिद साहब, हमें डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, ये साबिक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की रही हैं यूनाइटेड नेशंस में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी डॉक्टर साहब, जाहिद साहब भी ऑब्वियसली अफगानिस्तान की हम सूरत हाल पे बात कर रहे थे। आज सेनेट की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है वहाँ भी यही इशू डिस्कस हुआ, फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी, वहाँ भी इसी हवाले से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, बहुत खदशात है ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर, अब इंस्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान में होगी तो ऑब्वियसली उसका असर जितना पाकिस्तान पे पड़ेगा कहीं किसी और मुल्क को शायद उतना ना देखना पड़े। आपके ख़्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त क्या है? वही कि 90 की दहाई की तरह वायलेंस शुरू हो जाए या तालिबान जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाए? आपके ख़्याल में सबसे बड़ा हमारे लिए इस वक्त पॉसिबल सिनारियो विच कैन बी द मोस्ट, जिसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, वो आपके ख्याल में क्या है? देखिए आरफा, मैं दो सिनारियोज आपके सामने रखती हूँ। एक बेस्ट केस, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें बेस्ट केस भी देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किन सफारती कोशिशों की ज़रूरत फिर होगी, और दूसरा जैसे आपने कहा वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस तो यही है कि इस वक्त सफारती कोशिशों को तेज़ किया जाए, और मैं तो समझती हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं वो अब शिफ्ट कर गई है वाशिंगटन से और उनके हाथों से हमारे ख़ित्ते में, हमारे रीजन में और हमारे रीजनल स्टेट्स में, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो यही हो सकता है कि सफारती कोशिशें जो हैं उनको तेज़ किया जाए, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं लेकिन मुख्तलिफ रीजनल स्टेट्स, चीन, रूस और अमेरिका भी ज़ाहिर है, सब अगर शामिल हो जाएं। देखें, एक सिंगल मुल्क के पास इतनी लेवरेज नहीं है कि वो दोनों पार्टीज़ को आमादा कर सकें कि जी आप प्लीज़ जो है सियासी सेटलमेंट की तरफ जाएं, इससे पहले कि अफ़गानिस्तान डिसेंड्स इनटू केओस, कि वहाँ पर इतनी वो कन्फ्यूजन हो कि वो स्पेस ही ना रहे सफारती कोशिशों के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। तो एक तो पहलू मैं समझती हूँ ये है जो कि बेस्ट केस सिनेरियो की तरफ ले जा सकता है। तो वो कहते हैं ना कि जंग करना तो बड़ा आसान होता है लेकिन अमन को जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता।
تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ مختلف ریجنل اسٹیٹ سے گفتگو تو کرتا رہا ہے، لیکن ایک انیشیٹو لینے کی اب ضرورت ہے تاکہ ایک ریجنل کنسنسس ہو اور ریجنل آپ کہہ لیں کہ لیوریج بھی استعمال کریں کلیکٹیو ایکشن کے لیے. سو یہ ایک پہلو ہے. ورسٹ کیس سیناریو جس کی زاہد حسین نے بھی نشاندہی کی، وہ تو یہی ہے کہ افغانستان میں کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہوتا، کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، اور یہ سچویشن اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ملٹری مومنٹم، وہ ظاہر ہے طالبان کے پاس ہے، اور وہ طالبان ڈسٹرکٹ کے بعد ڈسٹرکٹ لیتے جائیں. دیکھیے اس وقت بھی طالبان نے جو علاقے پہ قبضہ کیا ہے اس سے وہ 3-4 بارڈرز کے آلموسٹ کنٹرول میں آ گئے ہیں. بارڈر ود چائنا، بارڈر ود تاجکستان، بارڈر ود ایران اینڈ بارڈر ود ترکمانستان، اور پاکستان کے بارڈر میں بھی، ساؤتھ میں بھی آبویسلی ان کی ایک پریزنس ہے. تو یہ جو سچویشن ہے، دیکھیں پاکستان کا موقف کیا ہے. پاکستان چاہتا ہے 3 چیزیں. ایک تو وہ نہیں چاہتا کہ ملٹری فورس کے تحت اس کو استعمال کر کے کابل پہ قبضہ کیا جائے. دوسرا، پاکستان چاہتا ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت جو ہے اس کو تشکیل کیا جائے کابل کے لیے، جو کہ ایک ٹرانزیشن کر سکے جو میں کہتی ہوں جس کو پوسٹ امریکہ افغانستان. اور تیسری چیز جو ظاہر ہے پاکستان چاہتا ہے، اور پاکستان نے بہت دفعہ اس پہ ایمفسائز بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سوئل جو ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے، اور ہم بات کریں افغانستان کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر ملیہ لودھی پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہی تھیں کہ 3 آبجیکٹیوز ہیں. جی ڈاکٹر ملیہ وی ہیڈ ٹو ٹیک اے بریک. آپ اپنے 3 پوائنٹس اگر بڑے مختصر طریقے سے بتانا چاہیں 1 2 3 اینڈ دین وی کین موو دا کنورسیشن فارورڈ. جی عارفہ، نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایک ملٹری ٹیک اوور ہو کابل کا. وہ چاہتا ہے کہ کسی سیاسی سیٹلمنٹ کے تحت ہی اگلی گورنمنٹ کو تشکیل کیا جائے. نمبر 2، پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کی جو سوئل ہے وہ پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو. اور نمبر 3، پاکستان چاہتا ہے کہ جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے اور جو فیوچر گورنمنٹ ہے افغانستان میں، ظاہر ہے اٹ از اپ ٹو افغانس، بنانی تو انہوں نے ہے اینڈ اٹ مسٹ ریفلیکٹ دیئر وشز، لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ایک انکلوسیو حکومت ہو جس میں کہ ساروں کی نمائندگی ہو. ایک سنگل پارٹی اگر حکومت ہوتی ہے تو اس سے افغانستان میں امن نہیں آئے گا. تو اسی لیے ضروری یہی ہے کہ دیکھیں ایک بہت ہی چھوٹا سا نیرو ونڈو ہے اس وقت سفارتی کوششوں کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے، لیکن اکیلے نہیں کر سکتا پاکستان. اس کو باقی ریجنل سٹیٹس، روس، چین اور امریکہ کے ساتھ مل کے انیشیٹو لے کے تیزی کرنی چاہیے سفارتی کوششوں میں. زاہد صاحب، یہ جو پہلا نقطہ اٹھایا ڈاکٹر ملیہ صاحبہ نے کہ ملٹری ٹیک اوور پاکستان نہیں چاہتا کابل کا، پر سر کتنا اس وقت چانس ہے؟ بہت ذکر ہو رہا ہے، لوگ بار بار بات کریں وہی بات کہ ہم تاریخ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، تو ہر کوئی جو ذکر کرتا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ جی اب کابل جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد گرے گا یا سال لگ جائے گا. ڈاکٹر نجیب اللہ کی طرح 3-1 سال وہ اپنی حکومت چلا لیں گے کابل میں اس وقت جو افغان حکومت بیٹھی ہے، یا مہینوں کے اندر ہی کچھ نہ کچھ دیکھنے میں آئے گا. سر یہ مطلب کہ قیاس رائی ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے، یا سچ مچ آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیے عارفہ، جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ ملٹری ٹیک اوور کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو، پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کو بلکہ اور جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ملٹری
कोई भी फर्ज की तालिबान अगर मिलिट्री के अपने उसके टेक ओवर कर लेते हैं तो उससे इस्तेहकाम नहीं आएगा, उससे और सूरत हाल ख़राब होगी। तालिबान जो है वो अगर एक फरीक में उसमें खाना जंगी के जो है वो और बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसके असरात जो है तमाम इलाकों में पड़ेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन उसमें वही बात आती है कि जब ये क़यास आराई की बात है कि काबुल हुकूमत 6 महीने नहीं चलेगी, मेरा ख्याल ये सही तज्ज़िया नहीं है। और मुझे नहीं लगता है, ठीक है तालिबान ने अपने जो है एक लिहाज से जो मिलिट्री ऑफेंसिव उनका बढ़ाया है, उन्होंने अपने इलाके जो हैं उनको एक्सपेंड किया है, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को, अपने जो इलाके जो उनके कंट्रोल में है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इसको ये एक आध खास भी आप बात नोट करें कि उसके बावजूद भी जितने भी जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं यानी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ तक तालिबान ने किसी पे भी कब्जा नहीं किया है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो शायद ये कहा जाता है कि दोहा एग्रीमेंट में एक पाबंदी थी कि आप तालिबान जो है वो कब्जा नहीं करेंगे शहरों में, जहाँ जहाँ जो है वो इलाकों में जो उनका इलाका है वहाँ से तो कर सकते हैं। लेकिन और भी वजूहात हैं, सिर्फ ये वजूहत नहीं है कि इनमें दोहा एग्रीमेंट की वजह से नहीं कर रहे हैं। असल वजह ये भी है कि तालिबान को भी अच्छा खासा अंदाज़ा है कि जो है वो शहरों पे अगर कब्जा कर भी लेते हैं वक्त तौर पे तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहाँ सूरत हाल को मैनेज नहीं कर सकते हैं। न मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि काबुल में अगर चले भी जाते हैं, कब्जा भी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ वक्त ऐसा लगे कि उनके कब्जे में है तो वो कब्जा मुकम्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप ये 1990 की दहाई नहीं है, यहाँ पे अफगान फ़ौज मौजूद है। चलिए उसमें बहुत सारी खामियां भी मौजूद होंगी, लेकिन वो इस बात की इस्तेदाद ज़रूर रखते हैं कि जो है वो एक तालिबान का एक मुकाबला कर सकें, ख़ास तौर पे शहरों में। और अगर उसके अलावा और भी है कि क्या जो आबादी है काबुल की या दूसरे शहरों में, वो भी जो है क्या तालिबान के जो कब्जे को कबूल कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है अगर इसलिए भी इसके जो असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त तालिबान बावजूद अपनी तमाम कामयाबियों के इस काबिल है कि वहाँ पे कब्जा कर सकें। बिल्कुल सही। डॉक्टर मलिया, एक तो ऑब्वियसली जाहिद साहब के कमेंट्स पे अगर आप कुछ कहना चाहें, बट साथ में जो आपने जिक्र किया था कि सफारती कोशिशों के लिए बहुत कम वक्त है मगर सबको मिल के करना पड़ेगा, तो डॉक्टर मलिया जब एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वहाँ से निकाल ली हैं, फिर जो प्रेसिडेंट जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब अफ़गान को अपने मसाइल खुद ही देखने पड़ेंगे, क्या आपके ख्याल में इस मौके पे वाशिंगटन में दिलचस्पी भी होगी इस तरह के सफारती एफर्ट्स के लिए? देखिए, सदर बाइडन ने एक चीज़ जो कही अपने खिताब में वो ये थी कि अब वक्त आ गया है, उनके अल्फाज थे, फॉर डिटर्मिन्ड डिप्लोमेसी। अब ये है कि चाहे वो करें एक्टिवली या ना करें, लेकिन हमारा तो काम ये होना चाहिए कि उनको इंगेज रखें। उनका जो स्पेशल एनवॉय है ज़ालमे खलीलज़ाद, उससे बात करें और बाकी रीजनल स्टेट्स के साथ भी मिलकर, यानी कि ईरान प्रिंसिपली, लेकिन चीन और रूस का भी तो रोल है। देखें, अभी मॉस्को में भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, ईरान में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, तो बाकी रीजनल स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी सफारती फ्रंट पे एक्टिव हैं। अच्छा, पाकिस्तान भी एक्टिव है, ये नहीं कि पाकिस्तान एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान भी दोहा में तालिबान की जो नेगोशिएटिंग टीम है उनसे बातचीत कब से कर रहा है और इसी चीज़ पे इसरार कर रहा है कि आप एक सियासी हल की तरफ जाएं और आप सिर्फ एक फ़ौजी हल मत ढूंढें, बिकॉज उससे आप अपनी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी खो बैठेंगे और आगे जाके आपको ज़रूरत पेश आएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, बैनुल-अक़वामी मदद की, असिस्टेंस की, मुआशी असिस्टेंस की। सो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं समझती हूँ कि अमेरिका जो कह रहा है कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट होनी चाहिए, तो वी शुड टेक देम ऑन देयर वर्ड, और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि उनको भी सीरियसली इंगेज रखें ताकि हम उस तरफ जाएं जिस तरफ कि हम सब चाहते हैं। देखें, देयर इज़ एन अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी डिफरेंट जो ममालिक हैं उनके, आई वुड से, उनकी डिफरेंट एक्विटीज़ हैं इन द रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री आफ्टर ऑफ कोर्स अफगानिस्तान इटसेल्फ, अगर वहाँ खाना जंगी होती है। सो उस हवाले से हमारी, आप ये भी कह सकते हैं, जिम्मेदारी भी बनती है
صدر بائیڈن نے یہ ذمہ تو بھی کہا زیادہ ہے. پاکستان کا نام تو نہیں لیا. جی پاکستان کا نام تو نہیں لیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ جو خطے کے جو ممالک ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح بات ہے کہ بیکاز فال آؤٹ تو ہم پہ آنا ہے, امریکہ پہ تو نہیں آنا. انہوں نے تو اینڈ آف مشن اپنا خطاب کر کے کہہ دیا ہے کہ جی ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, باقی ہم انگیج رکھیں گے. تو دیکھیں یہ ضروری ہے اب یہ کہ امریکنوں کو اس طرح سے انگیج رکھنا, لیکن چین, روس اور باقی ممالک کو ملا کے دیکھیں ہم کہ ایک میں نے جیسے کہا عارفہ, ایک سنگل ملک کے پاس اب لیوریج نہیں رہی ہے, لیکن شاید کلیکٹیو ایکشن سے وارنگ پارٹیز جو ہیں شاید آمادہ ہو جائیں کہ کسی قسم کی ٹرانزیشنل گورنمنٹ کریں کانسٹیٹیوٹ, اور صدر غنی کو ایک آنریبل ایگزٹ دیں. یہ بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے, خاص طور پہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے خدشات کا اظہار ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کووڈ-19 کا اور اس کی ملک کے اندر جو چوتھی ویو کے حوالے سے خدشات موجود ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً سبھی ممالک کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے. گزشتہ چند روز کے اندر اگر صرف پاکستان کی ہی بات کریں تو جو کووڈ-19 کے کیسز ہیں ان میں ایک تیزی سے ہمیں انکریز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جو مثبت شرح ہے یعنی کہ پازیٹیوٹی ریٹ وہ 4.25% تک پہنچ گیا ہے, جبکہ صرف 10 دن پہلے یہ تقریباً 2% تھا. اسی تناظر کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ممکنہ چوتھی لہر ہے اس کی وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے. NCOC نے بھی آج نئے SOPs جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں, جن کے تحت 1 اگست سے اندرون ملک ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر فضائی سفر پر پابندی عائد کر دی ہے. اس کے علاوہ زراعت, میڈیا, فیکٹریز اور مارکیٹ کے اندر کام کرنے والے افراد کو 31 جولائی تک اپنی ویکسینیشن جو ہے مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. NCOC کے مطابق جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے وہ ملک کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف جو ویکسینیشن کیمپین ہے جو دنیا بھر میں جاری ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ کتنی ایفیکٹو ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یونس صاحب, یہ ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز یونٹ ہے میری لینڈ یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو سر ڈیلٹا ویریئنٹ ایک طرف ویکسینیشن کیمپین دنیا بھر میں شروع ہوئی, کوئی امید کی ایک لہر تھی ہم لوگوں کے لیے, مگر یہ جو اب UK ویریئنٹ تھا پہلے, اب ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ تو لگ رہا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. سر ہمارے ہاں بھی 10 دنوں کے اندر 2 سے 4% تک بات پہنچ گئی اور بھی ممالک ہیں دنیا کے جہاں بالکل وہی لگ رہا ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. جی بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا عارفہ, میں سمجھ سکتا ہوں. دیکھیے ابھی آپ نے خود کہا کووڈ-19 اور ہم ہیں 2021 کے درمیان, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ 2 سال سے لوگ اس ذہنی انتشار میں, اس ڈپریشن میں ہیں, اور آئی تھنک اس کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت یہ ایک صرف میڈیکل ایشو نہیں رہا, یہ اب ایک مینٹل ہیلتھ ایشو بھی بن گیا ہے, اور ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تھک چکے ہیں, لوگ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی کلپ پلے کیا یہ درست ہے. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں اس وقت تو ڈیلٹا ویریئنٹ کی جو حالات ہیں ایشیا کے اس ایریا میں وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پورے نیبرہڈ میں, پورے محلے میں, ہر گھر میں آگ لگی ہو, تو آپ کو فکر ہوگی کہ میرے گھر تک یہ آگ نہ آ جائے. رائٹ, آپ نے انڈیا میں دیکھا اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوا, ایران میں ہوا, بنگلہ دیش میں ہوا, نیپال میں ہوا, اس وقت انڈونیشیا میں کیسز انڈیا کی طرح تیزی سے آگے جا رہے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ 2 سے 3 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, لیکن جو خوشی کی بات ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس سے بچنے کے سب وہی طریقے ہیں جو اوریجنل کرونا وائرس سے بچنے کے طریقے ہیں, اور اس کے ٹریٹمنٹس بھی وہی ہیں جو اوریجنلی موجود تھے, اور ویکسینز اس کے خلاف مؤثر ہیں.
डॉक्टर साहब, बट ये बताइए कि जैसे अब बहुत बात हो रही है भारत के अंदर, तो ऑब्वियसली हमने बहुत, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे खित्ते के अंदर ही है, तो हमने बड़े तफसील से देखा, हमें मालूम भी हुआ कि क्या क्या गलतियां ऐसी हो सकती थी जिनकी वजह से वो तेज़ी से फैला। आपने इंडोनेशिया का जिक्र किया क्योंकि बहुत आप आजकल ट्वीट्स भी उस हवाले से करें, वहाँ व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि शुरू के अंदर तो हमें बार बार बताया जाता था कि साउथ ईस्ट एशियन जो ममालिक हैं उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया इसको। जी, 6 महीने पहले जब मैंने इंडोनेशिया को पहली दफ़ा एक हिंट दिया था कि आप ससेप्टेबल हैं बहुत, तो कई लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम यहाँ रहते नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं। फिर 1 महीना पहले जब उनकी पीक शुरू होने लगी थी, तो तब भी मैंने उनको दोबारा स्क्रीनशॉट के साथ बताया कि आप लोगों की बहुत ख़राब पीक आ रही है। और इस वक्त इंडोनेशिया के हालात ये हैं कि वो ना सिर्फ अपनी पीक को क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि हर दिन वो उसमें आगे जा रहे हैं। उनका इट्स इन अ नोज डाइव सिचुएशन। इंडोनेशिया ऐसे है कि अगर एक जहाज़ गिर रहा हो और गिरता चला जा रहा हो, तो इट्स अ रियली बैड सिचुएशन। और उसके रीजंस आपने पूछे, अनफॉर्चुनेटली उसके रीजंस वही हैं जो दुनिया में कहीं भी जहाँ भी इस वायरस ने तहलका मचाया है, उसके रीजंस 3-4 हैं। एक, डिनायल, कि हम उसको मानते नहीं, मेंटली मानते नहीं, हम जो चाहे कहें, हमारा दिल ये तस्लीम नहीं करता कि ये इतना बड़ा ख़तरा है। और दूसरा, कंप्लेसेंसी, कि अगर हम मानते हैं तो उसके बावजूद हमारा रिएक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना होना चाहिए। और अब मुझे तो सुन के अच्छा लग रहा है कि आई थिंक पाकिस्तान का जो अब पॉस्चर है, ये बहुत अच्छा पॉस्चर है। पिछले साल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता था कि पॉस्चर हमारा थोड़ा सा वीक था। अब ये जो पॉस्चर है कि थोड़े से केसेस बढ़े तो उसके साथ ही अलर्ट्स शुरू हो जाएं। दिस इज़ एग्जैक्टली द वे टू फाइट दिस पैंडेमिक, कि हमें थोड़ा सा आगे रहना है इस वायरस से। उसमें कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप ओवरशूट करेंगे, कई दफ़ा लोग मजाक उड़ाएंगे, तुमने कहा था ये सब हुआ, नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। दैट्स फाइन, वो बेहतर है इससे कि इंडोनेशिया या इंडिया वाली हालत हो जाए। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे और हम उनसे बात करेंगे वैक्सीनेशन कैंपेन के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट और कोविड-19 की ओवरऑल सूरत हाल पे। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन कैंपेन जितनी भी चल रही है पाकिस्तान में या बाकी ममालिक के अंदर, कहीं तेज़ कहीं स्लो, मगर बहुत से खदशात हैं लोगों के, कहते हैं कि ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, वैक्सीन जो हैं कुछ उनके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं, कुछ इफ़ेक्टिव नहीं हैं, उसकी वजह से भी बहुत से लोगों में खदशात पैदा हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं लोग वैक्सीन लेने से। जी, मेन पॉइंट तो ये है कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे और द बेस्ट वे टू फाइट दिस पैंडेमिक। वैक्सीनेशन के बगैर कोई और हल है नहीं हमारे पास। अगर तो लोगों के पास कोई और हल है तो वो ज़रूर पेश करें। अब इसमें यकीनन एक ट्रेंड वाज़े हो रहा है, हालांकि ये वैक्सीन्स हेड टू हेड कंपेयर नहीं की गई, लेकिन आई थिंक इट्स अनडिनायबल कि एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कुछ वैक्सीन्स शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ और कुछ वैक्सीन्स शायद कम इफ़ेक्टिव, लेकिन ज़ीरो एफिकेसी नहीं है। तो मैं आज भी इस चीज़ को बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर तो आपके पास 10 वैक्सीन्स की चॉइसेस हैं तो ज़रूर आप टॉप 2 या 3 लगवा लें, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड चॉइस है तो जो वैक्सीन मौजूद है वो आप ज़रूर लगवाएं, कि उससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आपको मिलेगा और फ़ायदा होगा। अदरवाइज तो आप इस वायरस को एक बिल्कुल फ्री रेंज दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जो क्योंकि ऑब्वियसली अब बहुत सारे ममालिक ये तफरीक भी कर रहे हैं वैक्सीन में, कईयों की जो गाइडलाइंस आई हैं कि फ़लानी वैक्सीन लगी होगी तो हमारे मुल्क का वीज़ा मिलेगा या हमारे मुल्क में आ सकोगे, फ़लानी लगी होगी तो हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो सर, एक तो ऑब्वियसली इसकी ज़्यादती है ही सही, बट इसकी वजह से बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या अगर आपने ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो रिकग्नाइज नहीं हो रही और उसके बाद एक दूसरी वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है विच इज़ रिकग्नाइजेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, तो क्या सर एक से ज़्यादा वैक्सीन लगवाना सेहत के लिए इज़ इट हार्मफुल?
جی عارفہ، دس از دا کامنسٹ کوشچن. سب سے زیادہ مجھے آج کل یہی سوال پوچھنے کو لوگ پوچھتے ہیں. دا ریالٹی از یہ ابھی اسٹڈی نہیں ہوا، میں آپ کو فرملی نہیں بتا سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ بہت ساری اسٹڈیز چل رہی ہیں. اگلے 2-3 مہینے میں اس کا جواب واضح ہو جائے گا. ابھی تک جتنی مکس اینڈ میچ اسٹڈیز ہوئی ہیں، جیسے ایسٹرازینیکا اور فائزر، یا فائزر اینڈ موڈرنا، یا جانسن اینڈ جانسن اینڈ فائزر، وہ سب کی سب پازیٹیو ہیں. ان میں ہمیں کوئی ایسا امپیکٹ نظر نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب، اگر جب تک ان اسٹڈیز کا جواب نہیں آتا اور کسی کو بہت ایمرجنسی میں سفر کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کے خیال میں ان کو یہ رسک لے لینا چاہیے دوسری ویکسین لگوانے کا؟ میرا خیال ہے ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے پھر ویریبلس ہیں، اور ان لوکلی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فیصلہ کیجیے. پھر کیونکہ مجھے جب یہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو پراپرلی ایویلیویٹ کرتا ہوں، اور کئی لوگوں کو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ لگوا لیں، اور کئیوں کو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ نہ لگوائیں، بیکاز ہر ایک کا رسک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے خیال میں سر، یہ جو ویکسینیشن کیمپین جس طرح چل رہا ہے دنیا کے اندر، اور جتنا فرق ہے مختلف ممالک کے درمیان ویکسینیشن کیمپین سے، ڈو یو سی دس چینجنگ ان دا کمنگ منتھس؟ کیونکہ سر اگر یہی صرف ایک طریقہ ہے تو کیا آپ ایک ایسا وقت دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان دا نیکسٹ کمنگ ایئر کہ کچھ ممالک کے اندر ویکسینیشن کی وجہ سے یہ مرض ختم ہو جائے گا، اور باقی ممالک میں کیونکہ ابھی ویکسینیشن کیمپین ہی اتنی آہستہ چل رہی ہے کہ وہ وہیں کا وہیں ہوگا؟ جی، اب اس کے ملٹیپل لیئرز ہیں، لیٹس گو تھرو دیٹ کوئکلی. نمبر 1، یہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ٹروتھ ہے کہ آئی تھنک کچھ ممالک میں جلدی ختم ہو جائے گی، کچھ میں دیر سے، اور اس کے پیچھے اتفاق یا امید یا لک کے فیکٹرز نہیں ہیں، کوشش ہے، ایفرٹ ہے. تو جن ممالک میں پراپر ویکسینیشن 60-70% تک چلی جائے گی اور ان کا بیس لائن انفیکشن ریٹ کوئی 10-20% ہوگا، آف کورس آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہاسپٹلائزیشنز اور ڈیتھس ختم ہو جائیں گی، لو لیول پہ انفیکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں پاکستان کی طرح، جہاں پہ سسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے اس وقت، جو مجھے بار بار فکر ہوتی ہے کہ پاکستان میں 2% ویکسینیشن ریٹ ہے، جو ٹوٹل انفیکشنز ہیں اگر ان کا 10 گنا بھی گن لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی 90% یا 20 کروڑ کی پاپولیشن سسیپٹیبل ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو یہ انفیکشن ہو سکتی ہے. جینومک ٹیسٹنگ 1% سے کم ہے. یہ وہ سچویشن ہے جس میں بہت خوف آتا ہے، بیکاز یو آر ویری سسیپٹیبل. اگر آپ دنیا کے 5 ٹاپ ممالک دیکھیں جو سب سے زیادہ آبادی کے ملک ہیں، تو اللہ کے فضل سے ابھی تک صرف پاکستان ان میں بچا ہوا ہے، باقی سب بری طرح ہٹ ہوئے ہیں. سو ہمارا فوکس ویکسینیشن کو پروکیور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین ہیزیٹنسی پہ کام کرنا، جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ لوگوں کے خدشات ہیں. آگے وہ وقت آئے گا جب بہت زیادہ ویکسین اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گی. بائی دی اینڈ آف دس ایئر آپ دیکھیں گی کہ ویکسین آنا شروع ہو جائے گی ممالک میں، لیکن ابھی ہمیں اس پہ کام کرنا ہے کہ ویکسین شاپنگ نہ شروع ہو جائے، اور جو آپ کے ٹاپ انفلوئنسرز ہیں ان کو سامنے آ کے ویکسین سے ریلیٹڈ خدشات اور ہیزیٹنسی پہ کام کرنا ہے، کیونکہ وداؤٹ ویکسینیشن یہ کئی سال تک چل سکتا ہے کچھ ممالک میں، which is I'm afraid we will see. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم کی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.